Salut mes amis et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va corriger des exercices concernant la première leçon de la découverte des milieux naturels. Essayez d'abonner à la chaîne SVTPIC et partagez la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas انكم تحطوا لنا لي لايك باش ان شاء الله يطلعوا هذه الفيديو للاصدقاء ديالكم. الحاجه الاولى اللي خصك تعرفها انه هاد لي زيكزارسيس اللي غادي ندير لك في هاد الحصه راه بحالهم كيتحطوا في الفروض اون بلوس دو سا راه جبتهم من كلك اكزامان. دونك نحاول نركز، راه غادي نوري لك الطرق كيفاش كتجاوب. راه كتستعملي الوثائق ولا شي حاجه غير حداك خصك دير سيغتان تكنيك اللي خصك اللي تديك تجاوب بطريقه اللي هي سهله وتضمن النقطه ديالك. داكور. دونك essayez de concentrer l'explication des exercices. وما تنساوش une autre fois انكم تبارطاجيو la vidéo وتابوناو في la chaîne. Donc on commence la correction des exercices. بالنسبه لا première partie اللي كتسمى la restitution des connaissances، هذه كتعطيك في الفرض على 8 النقاط. كيفاش جو تيست مي كونيسونس، كنشوف انا المعارف ديالي واش ضبطهم ولا لا. دونك انت هنا خصك تكون مطلع على اللوسون ديالك كامله، بحال كتشوفها من الفوق، تكون الدرس ديالك مفهوم كامل. دونك داكشي علاش كنقول لكم ابوني في لاشين اس في تي بيك، باسكو كنشرحوا الدروس بشكل اللي هو سلس ومفهوم بالطريقه اللي كتخدموا بها في القسم. ماشي كنعطيك الريزومي راه ما ينفعك بوالو. خصك تفهم كيفاش كنحلوا الوثائق، كيفاش نستبدلوا هذه، كيفاش انطلاقا من لوبسيرفاسيون. دونك هادشي اللي كيتعطاك في الفروض، ماشي الريزومي راه ما تنفعك به حتى شي واحد. انت اللي خصك دير الريزومي لراسك. ملي كدير الريزومي لراسك كتفهم الدرس. مما يجي شي استاذ يدير لك الريزومي ويعطيه لك، راه والو، ما تفهم فيه حتى حاجه. مزيان انك دير تفرج في الريزومي، ولكن حتى تكون تضبط الدرس ديالك. دونك هادشي اش كنقول لكم، تفرجوا في لي لوسون اللي عندنا قبل ما تفرج في هاد لا كوريكسيون ديكزارسيس. غنحط لكم لي ليان ديال لي بروميير بارتي ديال لا لوسون اللي شرحنا، وتفرج مزيان عاد اجي تفرج في هاد لي زيكزارسيس. داكور تري بيان. دونك بالنسبه لا بروميير اكزارسيس، ديفينيسي لي نوسيون سويفون. عرف لي شكون هي لا سيلول، شكون هو ان ميليو ناتوريل، شكون هو ان اورغانيزم unicellulaire et la composante vivante d'un milieu naturel. Donc, c'est quoi une cellule? La cellule, c'est quoi? C'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants, composée de noyaux, de cytoplasme et de membranes cytoplasmiques. Donc, la cellule, هي واحد الوحدة تركيبية structurée. Il construit شنو كتبني واحد ليتر فيفون بحالها، بحال الحائط. الحائط باش كنبنيوه باش بالياجور. دونك كنقولوا الياجوره هي l'unité structurelle du mur. حتى la cellule c'est l'unité structurelle de l'être vivant. Fonctionnel ça veut dire quoi؟ يعني وظيفيه، يعني ان داك الكائن الحي باش يخدم خصو يخدموا تو لي سيلول مناش كيتكون. داكور. هذه هي. الا فهمتي شي حاجه ما كتنسالكش، اما الا كتحفظ راه تنسالك. La cellule c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. مناش كتكون la cellule من trois composés essentiels: noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique. Très bien. Puis, c'est quoi un milieu naturel? Donc le milieu naturel, c'est un espace, ou là c'est un paysage, ou là c'est un environnement, واحد الوسط naturel non aménagé par l'homme. Ça veut dire n'intervient pas l'homme في هذا الميليو ناتوريل، ما كيدخلش فيه الانسان ومناش كيتكون. qui contient des composantes vivantes ولا les êtres vivantes et des composantes non vivantes. هذا التعريف ديال un milieu naturel سهل. c'est un paysage naturel non aménagé par l'homme et contient les composantes vivantes et les composantes non vivantes, tout simplement. Puis, c'est quoi un organisme unicellulaire? Des organismes unicellulaires, c'est quoi? Sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule. هما بعض الكائنات الحية اللي كيتكونوا من خلية واحدة. Uni, ça veut dire seul. Cellulaire, cellule. بحال la paramécie.
وبحال les bactéries, certaines bactéries. هما quoi? Des êtres vivants unicellulaires. Très bien. Puis les composantes vivantes. شكون هما les composantes vivantes? هما les animaux, les végétaux et les micro-organismes. ولا تقول لي هنا c'est un ensemble des animaux, des végétaux et des micro-organismes. ولا تقول لي la composante vivante شكون هي؟ هي la flore plus la faune. La flore هما les végétaux, la faune هما les animaux. D'accord? Très bien. Donc les composantes vivantes هما un ensemble des êtres vivants dans un milieu naturel. يعني مجموعة من الكائنات الحية في وسط الطبيعي. Très bien. Puis on passe à la question 2. Réponds par vrai ou faux. هنا خصني نقرا الجملة مزيان عاد نجاوب. D'accord? نخدم عقلي شوية. Les plantes, نباتات, appartiennent à la composante minérale d'un milieu naturel. Vrai ou faux? Très bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que les plantes, les végétaux appartiennent à la composante vivante. هما كائنات حية ماشي كائنات معدنية. Très bien. L'eau كيجي ليه d'une source appartient au mode vivant. قال لك الماء كيما بغا يكون فيما بغيتي تجيبو قال لك واش كي ينتمي إلى un mode vivant كائنات حية. Non. L'eau c'est une composante minérale. C'est une composante non vivante. Hein? C'est une composante non vivante. Machine vivante. Puis, le phytoplancton est composé d'êtres vivants microscopiques, végétal et animal. Plancton, هما les êtres vivants microscopiques اللي تلقاو في لولاك etc. ولا هذا. Phyto يعني شي حاجة عندها علاقة بلي végétaux. Donc le phytoplancton هما les êtres vivants microscopiques végétal ماشي animal. كون حبسونا هنا غتكون vrai. ولكن ملي زادو animal c'est faux parce que les phytoplancton ce sont des êtres vivants microscopiques végétales. Ça veut dire نباتية. Puis la cellule est une unité constitutive de certains êtres vivants. Donc الخلية هي اللي كتكوننا certains êtres vivants. C'est quoi? C'est faux. Pourquoi? Parce que constitutive يعني structurel. La cellule c'est l'unité constitutive de tout, jamais, de tous les êtres vivants. Ma chérie, certains, de tous les êtres vivants. Puis, les êtres vivants qui vivent dans le sol ne respirent pas. C'est faux. Pourquoi? Tous les êtres vivants respirent. باش كيتميزوا الكائنات الحية بأربعة ديال الحوايج. La respiration, l'alimentation, la reproduction et le développement ولا كتسمى la croissance. Donc, الكائنات الحية اللي تعيشوا فيه. لو السول بحال les végétaux, بحال les vers, بحال les micro-organismes, كلهم كيتنفسوا. علاش؟ لحقاش هما كائنات حية. Ils respirent. Très bien. Puis, formuler une phrase avec les mots de chaque liste. عطاك هذا كل liste فيها الكلمات تستعملهم باش تعطيني une phrase. Bactérie, unicellulaire, une seule cellule, être vivant. سهلة. اش غنقول هنا؟ Les bactéries ولا une bactérie c'est quoi? Sont des êtres vivants. Sont des êtres vivants. Unicellulaires. Composés d'une seule cellule. Ça, هذا هو التعريف ديال les bactéries. Sont des êtres vivants unicellulaires composés d'une seule cellule. هاني استعملت الكلمات اللي عطاوني. سهلة. Puis liste 2. La liste 2. Organismes microscopiques ولا les micro-organismes. Air, animaux, milieu naturel, sol, végétaux et l'eau. Donc, un des milieux naturels هو باش نبدا. Un milieu naturel composé de quoi? Ou contient des composantes non vivantes, بحال l'air, le sol et l'eau. يعني استعملت ليه le sol, l'eau et l'eau. Et contient des composantes non vivantes, composantes vivantes. شكون هما les végétaux, les animaux et les organismes microscopiques. يعني استعملت ليه كلشي وعطيت له جملة فيها tous les termes اللي عطاوني. Très simplement إلا فهمتي الدرس. وباش تفهم الدرس تفرج في l'explication اللي درت في هاد لاشين SVT PIC. Puis, l'exercice 4. Répartissez sous forme de tableau les éléments de la liste vivante, de la liste suivante, selon leur appartenance au mode vivant et au mode non minéral. قال لك هاد الكلمات رتبهم ليا شكون هي الفيفون شكون هي مينيرال ولا كتسمى les êtres vivants et le constituant non vivant. Donc la plante نبتة composante vivante, fleur وردة composante vivante, l'eau
كومبوزونت مينيرال تنشربوا الماء، تشري قرعه تاع الماء فيها ماء معدني مينيرال. غوش واش كتنفس؟ نو كومبوزونت فيفون نو فيفون. وازو كيتغدى؟ وي كومبوزونت فيفون. فير ديدان شنو كيكبروا كيتغداو كيتوالدوا؟ كومبوزونت فيفون. تري بيان. الغ واحد النوع د النباتات حتى هما تيتكبروا اكسيتيرا سي كومبوزونت فيفون. غران دو سابل غران دو سابل كومبوزونت نون فيفون. حبة الرمل كومبوزونت نون فيفون. غاز كومبوزونت فيفون. دونك هنا سيل بلي راه فاش بغيت نكتب راه غران دو سابل حبة الرمل سي ان كومبوزون كوا نون فيفون. هنا هادي نجيبها هنا هادي نجيبها هنا راه غير غلط. داكور غران دو سابل حبة الرمل هي كائن هي مكون غير حي مكون غير حي. بيان كنعاود نذكر هادي خصنا نكتبها هنا. بيان. Puis on passe à l'exercice 3. Schématiser une cellule végétale d'épiderme d'oignon avec une légende et un titre. وتستعمل هاد الكلمات نوايو سيتوبلازم ممبران بلازميك باغو سيلولوزيك. اش خصني نعرف؟ انه عندي جوج الانواع ديال لي سيلول، سيلول انيمال سيلول فيجيتال. سيلول فيجيتال لا فورم ديالها هكزاغونال سداسي، ولا سيلول فيجيتال لا فورم ديالها سفيريك دائريه. ومناش كيتكونوا؟ من هاد لي كومبوزون دونك اللي هما هادو. دونك عندنا لا سيلول فيجيتال دايره بحال سداسي. داكور دونك مناش كتكون؟ هذا اللي في الداخل هذا اللي داير عليها بالكحل كيتسمى لو ممبران سيتوبلازميك ولا لا ممبران بلازميك. بيان. بوي هذا اللي داير عليها بلو فير فوق منه تلقاو لا باغوا سيلولوزيك. لا باغوا سيلولوزيك ثم هذا اللي كاين دائري سي لو نوايو. بوي لو نوايو تلقاوه في الداخل ديال السيتوبلازم. واحد الحاجه اخرى نزيدها لكم انا بعض المرات كيزيد لكم البروف ديالكم يقدر يكون يرسم لكم هذه كتكون عامره بالماء. هذه اللي كتكون عامره بالماء اللي كنلقاوها غير في لي سيلول فيجيتال كتسمى لا فاكيول. داكور تري بيان. دونك هاني رسمت ليه اون سيلول فيجيتال ها هما المكونات ديالها. تري بيان. بوي اون باس على بارتي 2. هذه سي لو ريزونمون اي كومونيكاسيون. دونك هذه كتكون في الفرض على 12 نقطه كيعطوني فيه تمارين وكنخدم عقلي وكنفكر ويقدر غير من استغلال الوثائق يقدر تجاوب على الاسئله اللي كيعطيوك بلا ما ترجع للدرس راه باينه كتستعمل غير التفكير ديالك. داكور تري بيان. Puis l'exercice 1. Le document ci-dessous représente un milieu naturel. Observez et citez les composantes vivantes et les composantes non vivantes. قال لك هذا c'est un milieu naturel اللي هو la forêt. D'accord هذا c'est la forêt. C'est un milieu terrestre واحد وسط ارضي. عندنا جوج انواع ديال لي ميليو اكواتيك اي ميليو تيرستر. هذا سي ميليو تيرستر لا فوري. لي كومبوزونت فيفونت اللي عندي هنا شكون هما باينين هما لاربر الشجره لي زوازو البابيون لو لابان ليرب العشب اي لو سيرف. هادو مكونات اللي هي حيه. ثم لي كومبوزونت نون فيفونت هما لير لي روش اي السوليي. واخا ما عطانيش السميه ديال السوليي غنكتبها سوليي راه باينه عندي هنا. راه داكشي اش كيشوف الاستاذ واش انت كتشوف مزيان ولا لا. الفو بيان اوبسيرفي. كاين اللي يكتب لي حتى لو سول احسب لي صحيح حتى لو سول راه صحيحه. داكور بيان. الا كاين حتى لو تنكتب لو. داكور تري بيان. بوي exercice 2. Le document 3 هذا لو دوكومون هذا représente deux observations microscopiques. عطانا جوج ديال لي observations par le microscope. شكون هو الميكروسكوب؟ C'est un appareil utilisé pour observer les êtres vivants اللي هما non observables par l'œil nu. Donc الميكروسكوب هو واحد الوسيله كنستعملها باش نشوفوا شي حاجه اللي ما كنشوفوش بالعين ديالنا المجرده. دونك هنا عطاوك ان تيسو 1 هذا et un tissu 2. Un tissu c'est un ensemble des cellules. Tissu c'est un ensemble des cellules. قال لك كومباري لي تيسو 1 مع 2 باش نكومباري خصني نستخرج لي بوين اون كومون اي لي بوين ديفيرونس. خصني نقول ليه ها فاش كيتشابهوا وها فاش كيختلفوا. دونك هذه سي اون سيلول هذه سي اون سيلول مناش كتكون لو نوايو. ها هو عندي بوين هنا حتى هنا عندي بوين نوايو. عندي هذه اللي كيدور فيها نوايو حتى هنا سي سيتوبلازم. وعندي هذا الغشاء اللي داير بهم
c'est la membrane plasmique. Donc le tissu 1 fait le noyau cytoplasme membrane plasmique, حتى le tissu 2 fait noyau cytoplasme membrane plasmique. D'accord? فاش كيختلفوا هذا لا فورم ديالو دائريه سفيريك وهذا لا فورم ديالو سداسي اكزاغونال. ثم هذه فيها لا باروا سيلولوزيك وهذه ما فيهاش لا باروا سيلولوزيك. هذا الشيء فاش كيختلفوا في لا فورم، هذه اكزاغونال وهذه لا فورم ديالها سفيريك. ثم هذه بريزونس دو باروا وهذه ابسونس دو باروا. دونك شكون هي لا سيلول انيمال؟ هي هذه لحقاش لا فورم ديالها سفيريك. وشكون هي لا سيلول فيجيتال؟ هي هذه لحقاش لا فورم ديالها اكزاغونال. دونك quelle est la cellule qui représente la cellule animale? C'est le tissu 2. علاش؟ car elle contient des cellules de forme arrondie ou la sphérique. d'accord؟ هذا هو نخدم غير عقلي وراه ساهل داكشي غير الا فهمتي الدرس. دونك باش تفهم الدرس مزيان تابونا معنا في لاشين وتسناو انني نلوح لكم الدرس ديال التنفس ان شاء الله في لا سيمين بروشين. دونك جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. كما كتبين لكم التصويره انا غير كنساعدكم ماشي كنعطيكم الريزوميات، راه الريزومي ما كينفعكش، خصك انت تخدم على راسك. دونك كنساعدك وكنوريك الطريقه وكنشرح لك الدرس مزيان باش تجيب النقاط اللي هما جد مرتفعه. Essayez d'abonner et partager la vidéo. Je vous remercie une autre fois et on se verra pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci tout le monde.